morning. Selamat pagi semuanya. Firstly, let me extend my appreciation to Pastor Gilbert, Pertama kali dia kasih ucapan terima kasih saya kepada Pendeta Gilbert, to the leaders of the church, kepada semua pemimpin gereja, and to all of you parents. dan kepada semua orang tua yang Thank hadir di you sini. for coming. Terima kasih telah datang. Parenting is joyful. Orang menjadi anak adalah satu hal yang sukacita, Sometimes it can also be frightening. tapi seringkali kita juga merasa takut akan hal itu. The biggest issue with parenting, Masalah terbesar dalam hal of parenting course, is none other than raising up our children. adalah tidak lain dalam mendidik anak kita. And it is raising up our children. Dan melatih dan mendidik anak kita, It can be a joy, itu bisa jadi hal yang penuh or sukacita, it can be a nightmare. atau bisa jadi mimpi yang sangat buruk. But that depends on each of us as father and mother. Tapi itu semua tergantung pada diri kita sebagai ayah atau ibu. I believe God has chosen you to be father and mother. Saya percaya Tuhan telah memilih Anda sebagai ayah dan ibu. God see that you qualify. Tuhan melihat bahwa engkau layak dan mampu. Sometimes Tetapi terkadang, we try to do things better than God terkadang suka seringkali melakukan hal yang lebih baik daripada Tuhan in parenting, dalam hal mendidik anak, especially in the area of education. terutama dalam hal pendidikan. And this is the reason why I like to share about parenting for success. Itulah kenapa aku pengen mengajarkan kalian tentang parenting untuk kesuksesan. Not because I'm successful Bukan karena saya in sukses parenting all those years. dalam hal mendidik anak. I must confess, I was a failure in parenting. Saya mesti mengakui bahwa saya gagal dalam hal mendidik anak. Oh, comes to my children's education. Dalam hal pendidikan anak saya I'm a pastor. adalah seorang pendeta. I faced many challenges, Saya menghadapi banyak masalah dan tantangan, trying to grow them to be more godly and fearing God. berusaha membuatnya semakin lebih rohani dan cinta akan Tuhan. Yes, they fear God because they fear our voice. Ya, dia takut akan Tuhan, dia takut akan suara saya. Sometimes I think, must I show them a fierce face for them to fear me? Seringkali saya berpikir, haruskah saya menunjukkan muka galak saya kepada mereka? And when I was trying to, raise them up to be God-fearing, Dan ketika saya berusaha untuk mendidik dia menjadi anak yang make takut sure akan they Tuhan, read the Word of God. memastikan mereka membaca Alkitab, Make sure they come to church. memastikan mereka datang ke gereja. Because sometimes we ask them, you prefer to go to church or stay home? Seringkali saya bertanya, kamu lebih pengen ke gereja atau tinggal di rumah? Honestly, sometimes they're sitting, I'd rather stay at home. Dan seringkali mereka ngomong lebih baik saya di rumah saja. But they have to go to church because I'm a pastor. Tapi mereka harus ke gereja karena saya adalah seorang hamba Tuhan. So I put a lot of expectation on them. Dan saya menaruh banyak ekspektasi kepada mereka. Expectation of their spiritual life. Ekspektasi ke dalam kehidupan rohani. And also because I'm a pastor, I must make sure that my children are a good example. Dan karena saya adalah seorang hamba Tuhan, saya mesti memastikan kalau anak saya adalah contoh yang baik dan teladan yang baik. In their academic also. Dalam hal akademik juga. And so we want to make sure that they got good grade. Kita mesti memastikan mereka dapat nilai yang baik. When they don't have good grade, Ketika mereka nggak dapat nilai yang baik, sometimes this part of our angin goes up. seringkali saya marah. And we start scolding them. Mereka mulai memarahi. You are lazy. Kamu malas. You play too much football. Kamu kalau banyak main You bola. watch too much TV. Kamu kalau banyak nonton You're not TV. paying attention to your study. Kamu tidak memperhatikan pelajaranmu. So sometimes when they bring back their homework, Seringkali ketika mereka membawa we pelajaran try to be mereka, good parent and help them. ketika kita mencoba menjadi orang tua yang baik dan And menolong I mereka, remember those days when I'm trying to help them. ketika kita berusaha menolong mereka, My patience run out. kesabaran saya habis. Why are you cannot understand? Kenapa kamu nggak bisa mengerti? I have explained to you 3 times, you still cannot understand. Saya sudah menjelaskan kamu berkali-kali. Hi, or sometimes you feel like, hi, Seringkali saya mau mengampak anak saya. Oh, a lot of patience needed to be a father. Butuh kesabaran yang banyak untuk menjadi seorang ayah. A lot of patience Butuh kesabaran yang banyak and self-control. dan penguasaan diri. And that was what led me. Dan itulah yang memimpin saya. Not only that, there was an issue I faced with my children. Bukan hanya masalah yang aku hadapi dengan anak-anak saya, Come back, their influence from school. pengaruh dari sekolah, There were many issues. banyak masalah yang dihadapi. And that prompted me to search. Dan itu menarik saya untuk mencari. I realized that
our education system in school Saya menyadari sistem edukasi sekolah kita is a good education. hanyalah sebuah pendidikan yang bagus. But when the Bible tells us in Proverbs chapter 22, verse 6, Salah satu ayat 21. the verse it said, train the child in the way he should go. Lakilah anak-anak kalian sesuai yang Tuhan mau. Train. Lakilah mereka. Training is more than educating. Melatih, mendidik lebih daripada memberikan pendidikan. In the way he should go. Di dalam hal yang mereka harus I lakukan. realized that was my first mistake. Dan saya sadari itulah kesalahan pertama saya. Your children, Anak-anak kalian when in this world, di dalam dunia ini, they are walking on an educational platform. mereka berjalan di suatu pendidikan, Whether they're in school, in church, or in the football field, apakah mereka di sekolah, di gereja, atau bahkan di they are lapangan sepak bola. walking on an educational platform. Mereka berjalan dalam kapal education, And that platform dan platform itu, is not all about maths, science, and English. dan platform itu hanya sebuah platform di mana matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa And Inggris. I realized Dan aku menyadari, that was the first mistake I had. itulah kesalahan pertama saya. My expectation. Ekspektasi saya, God wants us to train them in the way these children should go. Tuhan ingin kita melatih anak kita seharusnya anak kita bertumbuh. Not what we want them to go. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang How mereka we mau. want them to grow. Bukan apa yang kita mau mereka Because mau. everyone wants their children to grow up to be successful like a doctor, successful like an engineer. Karena semua orang tua ingin anaknya sukses sebagai dokter, sebagai sarjana, sebagai insinyur. And Daniel chapter 1 verse 17. Dan Daniel pasal 1 ayat 17. Bible say, unto Daniel and his friend God gave. Kepada Daniel dan teman-temannya, God gave, he said, gave knowledge pengetahuan, and understanding kepandaian of all kind of literature. tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. And then he said this word, and learning. Dan dia juga mengatakan ini pengertian And learning. dan pengertian. What does it mean? It means that I realize that God wants us to be parents. Dalam ayat ini saya menyadari bahwa Tuhan ingin kita menjadi seorang orang tua To parents God's gift untuk menggigit karunia Tuhan that's already in our children. yang sudah ada di dalam diri anak-anak kita. God gave them gifts of knowledge, Tuhan memberikan mereka pengetahuan, understanding of knowledge, pengertian dan hikmah and learning. dan pengetahuan. And that word learning, Dan kata mendidik itu it means skill. artinya adalah kemampuan. Skill. Kemampuan. I realize that for each of my son, my child, Saya menyadari untuk setiap anak saya, God has given them gifts Tuhan telah memberikan of mereka learning bakat so that they can be successful in sehingga the mereka world. bisa sukses di dunianya. And our role Dan tugas kita, fungsi is kita trying to parent them untuk melatih mereka. that they find that learning, Kalau mereka menemukan they find pengertian itu, that knowledge mereka menemukan will pengetahuan help tentang them to dirinya be successful. yang menolong mereka menjadi seorang yang sukses. That was where I began to realize Di sanalah saya mulai menyadari every child setiap anak is unique. adalah orang yang unik. Every child has a gift, Setiap anak mempunyai bakat tersendiri, a gift from God. bakat dari Tuhan. That we are to work with the child. Yang kita harus bekerja bersama anak itu. Many times is you work with what I want you to be. Sehingga kamu bilang, hey kamu lakukan apa yang aku mau. Don't worry, parent. Dan khawatir orang tua. Doesn't mean that I do not want your child to be successful academically. Bukan berarti saya tidak mau anak kalian sukses dalam hal I akademik. believe first of all that every child has a strong ability to be successful academically. Saya sangat percaya bahwa setiap anak punya kemampuan untuk sukses dalam hal akademik. Because God gave them Karena knowledge. Tuhanlah yang memberikan mereka pengetahuan dan It's like hikmat. the knowledge is the gift of learning.
Selain pengetahuan adalah pengertian. And the word train in proverb, Yang kata melatih that dalam word Amsal. train has actually two pictures. It illustrates two pictures. Kata itu menggambarkan dua hal. One is about a midwife, those who deliver baby. Pertama adalah seorang bidan. So the word pictures in the Hebrew speak about a woman who is delivering baby. Jadi menggambarkan seorang wanita Ibrani yang mengeluarkan seorang bayi. And after he has delivered the baby, Setelah mereka mengeluarkan bayi itu, very important thing, hal yang sangat penting, he wants the baby to desire for the mother's milk. mereka mau bayi itu mempunyai keinginan kerinduan akan susu dari ibunya. He wants the baby to know that that's the healthy milk. Dia pengen tahu bahwa bayinya tahu itu adalah susu yang sehat. And so it is our role as father and mother Dan itulah fungsi kita sebagai ayah dan ibu to help our children untuk menolong anak kita to desire untuk mempunyai kerinduan after the things of God, pada hal-hal yang rohani, the things that God has gave to them. kepada hal yang Tuhan telah taruh di dalam hatinya. So what the midwife will do, Apa yang seorang bidan he itu will lakukan? dip his finger Dia akan memasukkan jari into a dates itu juice. itu Dates. jus anggur. And then they put it on the upper lips Dan dia of akan the baby. taruh di bagian bibir atasnya. Or constantly will cause the baby to have Dia akan membuatkan bayinya sucking sensation. Desire. kerinduan, hasrat. Desire. Hasrat. And he tell us that whatever we do with our children, Mengajarkan apa-apa yang kita lakukan it harus must kepada be anak kita. something that is stirring in their heart. Ada satu hal yang menggerakkan di hati That mereka, desire. yang membuat hasrat dan kerinduan. Not something I command you, I'm telling you, Bukan sesuatu yang memaksa aku, memerintahkan kamu, aku menyuruh kamu. Not something, you follow me. Bukan sesuatu, hey kamu harus ikut aku. This is the way. Lakukan ini, inilah It caranya. is the gentle way. Tapi hal yang sangat gentle, hal It yang is sangat the lembut, loving way. hal yang penuh dengan kasih, It is like, gathering, hal yang semakin mengumpul mereka, memotivasi mereka, making them desire. membuat mereka penuh hasrat. Oh, that's hard. Itu adalah hal yang susah. I know that's hard. Aku kau itu adalah hal I'm yang not susah. saying that's easy. Aku tidak bilang itu mudah. And then the second picture, Dan hal yang kedua, they say about picture of a wild horse. menggambarkan kuda liar. That's what many of us understand that word train. Itulah sebagian kita mengerti kata dari It's a wild melatih. horse that needs to be controlled. Kuda liar yang perlu dilatih. Yes. Ya, Our children will run away from the desire of God. anak kita akan lari jauh dari If we don't takut-takut try to Tuhan. also control them and contain them. Ketika kita berusaha untuk mengontrol mereka dan menahan mereka. But you see, when it comes to control, Tapi kamu lihat ketika we kamu always berusaha work untuk the outward first instead of inward first. kita berusaha lihat bagian luarnya selain bagian dalamnya. One child psychologist, Seorang psikologi anak kecil, Pam Shidler from America. seorang pensiun dari Amerika, He said, dia berkata, these are attitude important if we want the child to be successful in school. ini adalah attitude adalah satu hal yang penting jika So anak one of it sukses dalam is sekolah. confidence. Satu hal yang penting adalah percaya diri. The other is training, having self-control inside. Yang kedua adalah mempunyai penguasaan diri yang kuat. See, this is the part that is difficult. To help the child, to train the child that inside of him, he has the self-control. Ini adalah hal yang susah untuk membuat mereka sadar bahwa mereka punya penguasaan diri dalam dirinya. I see many times we want to build self-control from the outside. Tapi seringkali kita ingin membuat penguasaan diri dari bagian Meaning, luarnya saja. cannot do this, cannot do that, cannot Contohnya, have this, tidak bisa ini, cannot tidak have bisa that. itu, tidak bisa itu. That's not self-control. Itu bukanlah penguasaan diri. That's like building walls. Itu seperti membuat tembok. The more you build wall, the more they want to see over the wall. Semakin banyak anak membuat tembok, semakin banyak mereka ingin melompat. Self-control is about inside. Penguasaan dia adalah berbicara mengenai How dalam. we have to develop in them. Bagaimana kita berusaha membangkitkan rasa itu. Attitude. First of all, he said confidence. Karakter yang penting adalah pertama adalah percaya If diri. the child don't have confidence, he will never to have self-control. Jika mereka tidak punya percaya diri, mereka tidak akan punya penguasaan diri. So he talk about Jadi mereka berusaha tidak training. melatih. It's about a woman, bring desire.
seperti ibu yang membawakan hasrat bagi anaknya for the good things. untuk hal-hal yang baik. It's about we helping our children to learn self-control, like a horse that needs to be bridled. Yang kedua berbicara mengenai penguasaan diri Inside. di dalam. And as I learn all these things, Ketika saya mempelajari semua hal ini, I realize, wow, seringkali aku how menyadari far I am away as a father. seberapa jauh dan gagalnya aku jadi seorang ayah. Very friendly. Sometimes I wish I can turn the clock around for Dan my seringkali children. saya berharap saya bisa kembali ke masa lalu. But I thank God the Lord still give me opportunity to have many children. Tapi terima kasih Tuhan kalau berikan saya kesempatan punya itu. I thank God has given me good children. Aku bersyukur Tuhan I'm a memberikan father kesempatan of yang baik. 4. Saya adalah ayah dari 4 orang anak. My eldest one Yang paling tua is already about almost 30 years old. sudah hampir umur. Not a grandfather yet. Saya belum jadi seorang kakek. My second one Anak kedua saya is about 25 this year. sekitar umur 25 tahun ini. He's in US working as a male nurse. Mereka ada di Amerika bekerja sebagai The perawat. other two are also in the US studying. Yang dua ya juga ada di Amerika. One is doing third year engineering. Yang ketiga melakukan tahun ketiga The engineering. youngest one is a girl. Yang paling kecil adalah anak perempuan. She wanted to study animal behavior. Anak saya yang paling bungsu ingin belajar karakter binatang. I tell you how I got into education as a pastor. Every year when I go to my son's school, eldest son, and take the report card, Setiap kali saya datang ke sekolah anak saya yang paling tua dan mengambil teacher will laporannya, say, your son very talkative. guru saya selalu bilang bahwa anak saya sangat If he talk less in school and pay more attention, he will do better in school. Jika saja dia bisa berbicara sedikit dan mendengarkan lebih lagi, dia bisa Come menilai lebih back. bagus. What is wrong with you? You go to school study. Why are you talking? Pulang saya marah dia, kenapa kamu selalu bicara di sekolah? Don't Dia answer me. dia tidak bisa menjawab. Why you talk? Kenapa kamu selalu bicara? So sometimes you answer me. Seringkali dia menjawab saya, Don't like to go school. Wow, when we as a parent here don't like to go school. seringkali dia jawab saya nggak suka pergi ke sekolah. Wow, study is important. Saya bilang belajar adalah hal yang penting. You don't go to school, next time you end up road sweeper. Kalau kamu tidak pergi ke sekolah, kamu akan jadi You always tukang sapu. threaten them like that. Jika seringkali ngancam mereka seperti itu. My second son, Anak kedua saya, he will come back every day, dia akan kembali setiap hari, dragging his bag, membawa tas yang sangat capek, dragging his shoe. menarik sepatunya. At night when we give him helping with his homework, Yang setiap malam kita membantu dia halfway mengerjakan homework, he pekerjaan fall rumah. asleep. Setengah pekerjaan rumah dia akan tertidur. And we will scold him. Dan kita akan memarahi dia. Hey, Hey, he loves football. dia suka main bola. He play football for the school. Dia main bola He buat play sekolah. badminton for the school. Dia main bulu tangkis He buat runs sekolah. for his schoolhouse. Dia lari buat sekolahnya. And we always say, Dan kita selalu berkata, hey, hey, sport cannot cari makan in Malaysia. olahraga tidak bisa membuat kamu cari uang. You got to pay attention to your school, Kamu harus fokus pada sekolah kamu. your study. Sekolah kamu. And it was very difficult. Dan itu adalah hal yang sangat susah. My eldest was doing okay. Anak kedua saya oke. My second one was doing bad. Anak kedua saya cukup tidak baik. I always sing the song to him. Saya selalu nyanyikan. Roses are red, so is your report card too. You know the song? And I say, God, I mean, to me, I cry to God. Sehingga saya menangis kepada Tuhan. That was the first time God began to lead me set up my own school. Dan dari hal itulah Tuhan membimbing saya untuk membuka Set sebuah up my sekolah. own school. Membuka sekolah saya sendiri. The reason was because it's Alasannya adalah karena ini. every child is different. Setiap anak adalah unik. I realized my second son has the gift of football. Saya menyadari anak kedua Sport. saya punya bakat akan bermain And I cannot tame him from that. I got to let him have that freedom. Dan saya tidak bisa menekan mereka dari hal itu. But at the same time, I know that because he's so much involved in school, his learning need a bit more time, more pace. Tapi dari hal itu saya tahu gara-gara dia suka sekali main bola, anak saya berbuku. He
pace yang beda dalam pelajarannya. He could not follow the schedule in the school. Dia tidak bisa mengikuti jadwal sekolah konvensional di dalam kelasnya. That was where I realized that when I take him out and put it into what we call a self-study, self-scheduled, he excelled in his study. Dan ketika saya mengeluarkan anak saya dari sekolah konvensional dan memasukkan kepada program homeschooling yang self-study dan self-schedule, He got a chance to excel in his football. dia punya waktu untuk sukses di dalam bolanya. He got a chance to play for our Kuala Lumpur. Dia punya kesempatan buat main di cup Kuala Lumpur. And because he played football, he got a scholarship in America. Dan karena dia main bola, dia dapat beasiswa di Amerika. We as parents Kita sebagai orang tua need to help them. juga membantu Because mereka. you cannot condemn their football skill. Kita tidak bisa menghakimi skill Because sepak bola. God gave knowledge. Karena Tuhan yang memberikan itu. And God gave them the learning. Dan Tuhan yang memberikan mereka pengertian dan bakat itu. I realized my eldest son also the same. Saya juga menyadari anak tua saya juga He seperti didn't itu. like to go to school because he feels school was boring. Dia tidak suka ke sekolah karena dia merasa sekolah adalah hal yang membosankan. And when I put him onto the self-learning, self-paced, Dan hingga saya memasukkan ke sistem sekolah kami yang self-paced dan I was self-study, surprised he learned fast. saya sangat kaget dia belajar dengan sangat cepat. He actually finished his study faster than his friend in school. Dia bahkan menyelesaikan sekolahnya lebih cepat daripada teman-teman sebaya. He went to college. Dia pergi ke universitas. He also got a scholarship to go to England. Dia juga dapat beasiswa untuk sekolah di I didn't expect he could have that. Saya sangat expect mereka bisa melakukan itu. But I realized that that's where I began to realize that parenting for children Dan dari hal itu saya menyadari bahwa mendidik anak kita is parenting. itu adalah seperti mengayomi Yeah. Education pendidikan mereka and God's gift dan of bakat learning. dan bakat Tuhan di dalam diri mereka. This is where I want to show you quickly. Dalam belajar ini saya ingin menunjukkan pada kalian sangat Many cepat. times this is a mistake we make Seringkali ini adalah kesalahan yang kita buat in education. di dalam pendidikan. This was the mistake I made. Ini adalah kesalahan yang saya buat. I first came from my expectations. Saya seringkali berdiri dari ekspektasi saya. I'm a pastor. Saya adalah hamba Tuhan. You must be this. Aku harus bisa ini, dan itu. And I expect them, if you go to school, this is what I expect you to be academically. Dan sehingga saya memberikan sekolah dan saya bilang, inilah ekspektasi saya terhadap But kalian. the academic situation in school doesn't help them academically. Tapi sehingga situasi akademik di sekolah konvensional tidak menolong mereka. It's the school that I realize I failed them. Saya belajar di sekolah gagal dalam hal itu. And I must make sure that I have a school that doesn't fail the children academically. Dan saya ingin saya punya sekolah yang tidak menggagalkan That's skill my dan passion. murid. Dan saya punya I hasrat. believe God gave knowledge. Saya percaya Tuhan memberikan God pengetahuan. gave them skill to be academically strong. God also gave learning. Tuhan juga yang akan God gave them memberikan skill to be footballer. akan memberikan dia bakat sebagai seorang pemain sepak God gave bola. them skill to love animals like my daughter. Memberikan mereka bakat untuk mencintai binatang seperti anak perempuan saya. She want to be a love. She just love animals. Dia sangat menyukai hewan. I remember when she was 3 years old. Saya ingat sekali dengan dia. She caught a bird, a bird Dia menangkap in our burung garden. di dalam halaman kami. She took the bird. Dia ambil burungnya. I didn't know I was working. Saya nggak tahu saya sedang bekerja saat itu. My wife was also working. Istri saya juga bekerja. My saat maid itu. was cleaning house. Pembantu saya juga bekerja di rumah. She took the baby bird, just born about a week. Dia ambil bayi burung itu. She went and bathed the bird. Dia memandikan burung itu. After that, she bathed the bird. She Setelah did dia what my mandikan maid burung, did to her. dia lakukan apa yang pembantu saya After lakukan. bathing her, she powdered the bird. Dia bedakin burung itu. Then she wrapped up the bird with a cloth. Dan dia bungkus burung itu dengan kain. And then tried to put the bird to sleep. Dan mencoba menghidupkan burung itu. The bird really went to sleep Dan burung itu benar-benar tertidur for eternity. untuk selama-lamanya. That was her gift. Dan itu adalah sebuah bakat. She loved animals. Dia menyukai binatang. You know, every one of them have different gifts. Setiap mereka punya bakat. Oh, my third son, he likes to tear up things. Anak kecil saya seringkali He likes to put this thing together. dia suka menggabungkan ini dan itu. He will take the toy, Dia akan mengambil mainan, whether it's electronic things, apakah itu and he wants to pick it up apart. dan
ketika mereka mengoyaknya satu persatu, He take the bicycles dia ambil and sepeda. they want to put it apart in different parts. Dan dia ingin mengaku bagiannya beda. And every time it didn't work well, Dan seringkali kok tidak every time he break baik. down, Seringkali dia and I would scold him. Dan aku seringkali memarahi dia. Maybe that was why he became an engineer. Dan itu mungkin ada He wants to apa insinyur. Learning. Pengertian. God give different individuals. Tuhan memberikan data yang berbeda kepada mereka semua. Realize the first thing we need to identify Hal pertama yang harus sadari in education di dalam pendidikan is the needs, the educational needs of our children. dan kebutuhan edukasi akan anak kita. Every one of our children. Setiap kali semua anak kita. Can they have the slide? Every child faces problem. Setiap anak menghadapi masalah. Instead of going by your expectations, Daripada kita menaruh ekspektasi you need to understand the problem that your child face in their kalian harus mengerti education. masalah apa yang anak kalian hadapi dalam pendidikan anak kalian. That's what I'm called the educational needs. Itu yang saya katakan kebutuhan education. And the first problem we need to address or identify, Dan masalah pertama yang harus kita sadari adalah majority of our children, mayoritas dari pelajar they lack that motivation, they lack that interest to read. dia mempunyai motivasi yang sangat sedikit akan membaca. Children don't like to read. Anak kecil juga suka membaca. In this world, only 5 to 10% of people love reading. Dalam dunia hanya 5-10% orang yang suka membaca. The other 10% trying to love reading. 10% lagi berusaha. The other 80%, yeah, I don't want to read, better listen. 80% lagi tidak suka membaca sama The sekali. same thing with our children. Hal yang sama dengan anak kita. We put them to school, Kita kalau mereka di they sekolah, try to study. mereka berusaha untuk The belajar. school got a textbook. Sekolah itu memberikan textbook. You find a majority of them don't read the textbook. Tapi kan menemukan mayoritas dari mereka tidak suka textbook. Why? Kenapa? Why? Kenapa? I realize we have to deal with the majority don't like to read because majority got problem in reading. Mayoritas dari mereka tidak suka dan mereka mempunyai masalah dalam This was membaca. a research done by a university in England, Ini adalah sebuah riset yang London, dilakukan sorry, di London. and they try to understand the spectrum of good reader, bad reader, poor reader. Dan mereka berusaha melihat spektrum dari pembaca yang baik dan pembaca And yang they kurang baik. found this. Dan dia menemukan ini. Generally, across the world, Secara umum dari semua dunia, only 15 to 20% are good reader. hanya 15-20% adalah seorang pembaca yang baik. The vast majority, 70%, 60% are poor reader. 70% yaitu mayoritas And adalah there seorang is pembaca yang another buruk. 20%, they call it problem reader. Dan mereka juga mempunyai 20% yang mereka bilang ada Problem masalah. readers, those who are dyslexia, 20% itu seperti anak-anak autistic disleksia, children. anak-anak autis. But the poor reader and good reader Dan pembaca yang buruk dan also dan face the same problem. juga mengalami hal yang sama. They can make mistake in their school. Dia juga bisa melakukan kesalahan The dalam sekolah mereka. potential may not be realized. Potensi mereka bisa tidak direalisasikan di dalam hidup mereka. It's like my son. Seperti anak saya Eldest one. yang paling He's a tua. good reader. Dia adalah seorang pembaca yang He baik. doesn't like school. Dia tidak suka sekolah, But he loves reading. tapi dia suka membaca. He has dozens of those novels he likes to read. Dia punya banyak sekali novel. I don't like to read. Saya tidak suka membaca. I cannot imagine. You give me a book, this take me 1 month, 2 months sometimes. I read here, I read there, I read here. Sehingga saya punya buku ini, buku waktu 1-2 bulan belum habiskannya. And he always want to go to bookshop and buy books this thick. Dan dia sekali pergi ke toko buku membeli buku And sekembali. within a week, he sit down 2 weeks, he read, he finish it. Dan dia bisa duduk diam 2 minggu He's menghabiskan. not reading all these novels. Dia suka sekali baca novel. I say, you spend more time reading your book, you still do better. Saya bilang kalau kamu habiskan waktu baca textbook kamu seperti ini, kamu akan dapat nilai yang baik. But even though he love to do read, he still make mistake in school. Dan bila kamu sudah membaca, kita tetap melakukan hal yang sama di sekolah itu. See, good reader, poor reader, they got problem. Pembaca yang benar dan But the punya poor masalah yang reader, sama. sometimes because we don't understand, we tend to put in a lot of expectation. Tapi seringkali pembaca yang buruk kita tidak mengerti, kita We sehingga hurt ekspektasi their confidence. kita merusak percaya diri mereka. Father, mother, the most important thing. Ayah dan ibu hal yang paling The first thing in successful education hal yang paling penting dalam diri anak is kita adalah don't hurt the child's confidence. jangan rusak percaya diri mereka. That's important. Itu yang paling Now, penting. when it comes to reading,
dalam hal It's membaca. not about reading books and vocabulary. Itu bukan hal The membaca buku research dan found that many times is the way the child read, bisa menemukan bahwa hal penting dalam membaca adalah bagaimana cara kalian membaca. how we read. Bagaimana cara kalian For membaca. example, we will read, Sebagai contoh, kita akan we membaca. look this way. The dog chased the white cat. Our eyes look at one word at a time. Ketika membaca kalimat, kita membaca satu-satu dari kalimat itu. This is the problem that children have in reading. Ini masalah yang dihadapi sama anak kita. By the time they read the third line, one word at a time, Ketika mereka membaca garis yang ketiga, they forgot what they read in the first line. dia lupa apa yang dia baca di baris pertama. Because in school there is no training to read. Karena di sekolah tidak ada pelajaran akan membaca. We have reading in school, Kita membaca di sekolah, but it's not training them to read right, to know how to read. tapi kita tidak pernah belajar bagaimana cara membaca yang baik. We expect them to read in the sense that they know how to pronounce the word clearly. Kita mengekspek mereka bisa baca dalam hal bisa melafalkan kalimat itu satu persatu dengan That baik. actually is the least of the problem. Dan sebenarnya itu adalah masalahnya. And because of that, they also suffer problem academically. Karena hal ini juga mereka mempunyai masalah dalam akademik mereka. See? And so because they have poor reading, Dan karena mereka adalah pembaca yang buruk, they lack confidence. dia kurang percaya diri. They have a comprehensional problem. Dia mempunyai hal dalam hal menganalisa kalimat. They also have poor cognitive skill, academic skill. Dia juga mempunyai kognitif skill Try yang to rendah. analyze things. They have poor reasoning and thinking skill. Dan skill berlogika mereka juga kurang. That, say short, affect their education. Ya, itulah education mereka. Secondly, Yang kedua, not only they have problem in reading that affect their academic ability, tidak hanya masalah membaca yang menyebabkan mereka you must gagal also dalam akademik mereka. understand they have problem in trying to remember. Dia juga punya masalah dalam hal mengingat. Sorry, Pastor, may I ask your members a question? Maaf, Pastor, bolehkah saya menanya member kalian pas? How many of you remember the whole message Pastor Gilbert preached 2 weeks ago? Berapa banyak kita yang hafal yang Pastor Gilbert khotbahkan 2 minggu lalu? Or maybe just a subtitle? Atau mungkin judul khotbahnya We don't. kita tidak hafal. Not because he's not a good preacher, Bukan berarti Pastor Gilbert pembicara but kurang baik. because Edgar Dale, a psychiatrist, Tapi apa yang Edgar Gale bilang in his research, dalam riset dia he found out dia this. menemukan hal ini. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, we only remember 10% what we read. kita hanya mengingat 10% apa yang kita baca. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, we remember 20% of what we listen. kita ingat 20% yang kita dengar. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, we remember 30% of what we see. kita hanya ingat 30% dari apa yang kita lihat. You see, children is not a reading. Nah, kita bisa lihat bahwa membaca bukanlah hal yang baik bagi Children is kita. not a listening type. Pelajar kurang sekali dalam hal mendengar. Learning to them is more a visual. Belajar bagi mereka adalah lebih visual. See, and then the research shows the learning style. Dan riset ini menunjukkan cara When belajar. you talk about learning style, Kita belajar membicarakan cara children belajar. don't like to read. Banyak yang lagi suka membaca. Children don't like to do things also in school. Dia juga tidak suka Teacher melakukan asks them now, you do belajar. this, do that, they don't like. Ketika lu bilang lakukan ini, itu dia tidak suka. They prefer to see movies, video, animation. Dia lebih suka melihat animasi, film. They prefer mind map, chart, Dia lebih suka lihat grafik dan mind map. and they like story. Kalau mereka suka cerita. Today I'm going to tell you a story. Hari ini How saya everybody akan likes to cerita. listen story. Banyak yang mereka suka mendengar You cerita. see, the hardest part to be a preacher Bagian paling susah dari menjadi seorang pembicara adalah is not to preach a good message. bukanlah untuk mengkhotbahkan message pesan yang baik, It's to keep you awake for 20 minutes. tapi untuk membuat kalian tertarik dalam 30 menit terakhir. Hardest part to be a teacher Itu adalah hal yang paling susah is to menjadi keep seorang the class interested in the untuk lesson. membuat kelas yang tertarik akan pelajaran. See, all these are problems the children face in school Masalahnya adalah masalah yang mereka hadapi di sekolah that affect their study. yang membuat mereka gagal. Go back and ask them, what did your teacher say? What did my
teacher say? Ketika kalian pulang, tanya apa yang tadi dulu kalian ajarkan. Dia akan bilang apa yang Remember. dia akan bilang saya nggak ingat. So they forgot. Dan dia lupa. In Malaysia, Di Malaysia, sadly, sedih sekali 70% of our students 70% dari pelajar kita still enroll for what we call tutoring, tuition. seringkali dia masih ikut les tambahan. 70% goes back. 70% They go to school, after school they go back tuition again. Mereka sekolah, pulang sekolah mereka ikut bimbel. They can use those time for tuition and come to church better. Serve God even better. Jika dia bisa pakai waktu jam itu buat ke gereja bukan lebih baik. The third problem that children face Masalah ketiga ya dihadapi. is every children is like a vehicle. Setiap murid adalah seperti sebuah mobil. If I'm like that fast car, Kalau saya seperti mobil cepat itu. then I find my teacher teaching like a slow car very boring. Dan guru saya mengajarkan dengan sangat pelan seperti mobil yang lambat. But if I'm like a slow car, Tetapi jika saya seperti mobil yang lambat, and my teacher teaching like that fast car, dan guru saya mengajarkan seperti mobil cepat itu, oh, that's going to affect my confidence. itu akan merusak percaya diri saya. I will not be able to catch it. Saya tidak bisa mengejar apa yang guru saya katakan. You see, school is teacher-centric. Sekolah-sekolah profesional adalah fokusnya kepada guru. All education is teacher-centric. Semua sistem education fokusnya hanya kepada gurunya saja. Bible tells us train the child. Alkitab mengatakan latihlah anak itu. Education has to be child-centric. Edukasi yang benar harus fokus pada anak. What do I mean by teacher-centric? Apa yang saya maksud kepada fokus pada guru? In class, Di dalam if kelas, the teacher is absent, jika gurunya absen, in Malaysia those days when my teacher is absent, di I'm Malaysia very happy. jika guru saya nggak masuk, saya sangat senang. Teacher absent means no class. Karena jika guru saya nggak ada, saya nggak ada kelas. We are free to play in Jika class. bebas bisa bermain di kelas. Same here, no? Sama di Indonesia kan? No teacher means no lesson. Nggak ada guru berarti ya nggak ada pelajaran. Why? Kenapa? Teacher-centric. Karena dia fokusnya pada guru. The lesson also depend on the teacher. Teacher wants to go chapter 1 this month, teacher go chapter 1, you follow me chapter 1. Dan silabus yang dipakai juga mengikuti gurunya. Jika dia ingin bab satu hari ini atau bab You dua cannot say, besok. teacher, I already read chapter 1, can you do chapter 2? Kita tidak bisa bilang, dulu saya sudah baca bab 2, bisa kamu No. maju bab 3? Tidak bisa. Teacher say next month chapter 2, you cannot say, teacher, you are going too fast, can we repeat chapter 1? Jika bulan depan dia bilang bab 2, kita kecepatan dulu, bisa diperlambat? Tidak bisa. See, there's a teacher who teach. There's a teacher who teach. Ya, apakah ada guru yang mengajar? There's a child who learn. Yang untuk mengajarkan anak untuk mengerti. The child who learn need to depend on the teacher who teach. Semua murid itu berusaha untuk mengandalkan gurunya. The child who learn needs to depend on the school who Murid yang teach. ingin belajar harus mengandalkan sekolahnya. The child who learn need to depend on the book Dan that murid yang is ingin learning. mengandalkan buku-bukunya untuk belajar. It is not student-centric. Itu sangat tidak fokus pada murid. It is school-centric. Itu sangat fokus pada sekolah. That's where our children faces the problem. Nah, di sanalah masalah yang dihadapi If anak they are kita. not able to meet with the demands in the school, Jika mereka tidak bisa menghadapi ekspektasi dari sekolah, pace that the teacher is going, fase yang mereka taruh pada anak kita, he is left behind, anak kita tertinggal, he lost his academic ability. dia gagal dalam skill akademiknya. If the school is going slow and he wants to go fast, Jika sekolahnya kalau mengajarkan kalau lambat dan dia belajar cepat, in Jakarta, I rather drive a motorbike. jika saya di Jakarta, saya lebih baik bawa motor. I don't think so. I want to drive a Ferrari. Saya mungkin nggak bakal bawa Ferrari di Jakarta. No fun driving a Ferrari. in Sangat tidak enak Jakarta. bawa Ferrari di Jakarta. You understand what I'm saying? I got all this power in my car. Saya punya semua kekuatannya dalam mobil Ferrari saya. Before I can start up my accelerator, I must start my brake already. Sebelum saya injek gas, saya harus rem. Jakarta is no fun for fast car. Jakarta tidak baik buat mobil yang cepat. Come to Malaysia highway better. Nah, pergi ke Malaysia. That's why Singaporean come to Malaysian highway and every time got caught. Speed. Seringkali orang Singapura ke Malaysia, seringkali lihat. Children are like that. Murid kita juga seperti itu. Some go fast, Sebagian cepat, but the school do not allow. tapi sekolah yang And mengizinkan. what happened? They lose interest. Dan apa yang terjadi, mereka bosan. The last problem. Dan masalah yang terakhir. Then is a problem in every school we face. Dan ialah Every masalah education setiap sekolah kita hadapi. teaches quality.
kualitas guru. A teacher could have, you see, I faced many times. This teacher, I currently got one teacher, Sekarang saya punya satu guru, graduate from US, MIT, lulusan dari US Amerika, MIT, aeronautical engineers, belajar master degree, astronomi. master degree. Ya, George, bachelor, aeronautical engineer. He was working for NASA Dia bekerja buat NASA as an engineer. sebagai seorang insinyur. After a short time, he left, came back to Malaysia. Setelah bapak pergi kembali ke Malaysia, He works in Malaysia. He works for our top aeronautical company, Malaysia Aeronautical. ke Malaysia dia bekerja di bidang departemen astronomi kita. Less than a year, he resigned. Dan setelah 1 tahun dia pensiun, dia It's keluar. not that he doesn't have the academic ability. Bukan hanya dia tidak punya skill akademiknya. Sadly, Josh is autistic. Sayangnya Josh adalah seorang yang autis. He has social interaction problem. Dia punya masalah dalam hal sosial. He has all this training in academic. Dia punya semua pendidikan ini dari Amerika. Sadly, he was not trained and grown social skills. Sayang sekali dia tidak punya skill sosial yang baik. He find hard to relate. Dia sangat susah untuk He berkomunikasi find dengan orang. hard to explain. Dia sangat susah dalam menjelaskan. Because of that, he couldn't stay work. Dan karena hal itulah dia tidak bisa tetap bertahan dalam pekerjaan. Teachers may have the good academic skill, Guru mungkin punya akademik yang baik, but do they have the good teaching skill? tapi apakah mereka punya cara mengajar yang baik? This is the problem. Inilah masalahnya yang kita hadapi. And this is where we realize that in education, Dan di sini kita pelajari bahwa dalam the education, important thing is not about the school, hal yang paling penting bukan tentang sekolahnya, it's the child. itu tentang muridnya. It is important that we make education child-centric, that it meets the needs. Sangat penting untuk sekolah kita fokus pada anak kita. It provides the platform, it provides the tool Kita sebagai for the sekolah child. menyediakan platform dan segala sumber daya untuk membuat mereka belajar. This is where we Di realize sinilah kita menyadari, technology comes. di sinilah kita menyadari bahwa teknologi bisa membantu. Technology Teknologi is the key. adalah kunci. I can say this way, computer was not invented by whosoever. I would say God invented computer. Saya tidak bilang komputer diciptakan oleh siapa, tapi menurut saya komputer diciptakan oleh Tuhan. In Singapore, Di Singapura, schools are now moving sekarang banyak sekolah berubah into the technological field untuk menggunakan teknologi dalam because they bidang feel that pembelajaran. this one can enhance learning. Karena dia merasa teknologi bisa Remember, I membuat said kita here lebih the baik. problem children face in reading. We are more visual and we are more reading. Doesn't mean that we don't train them to read. Mungkin kita lebih visual ya, karena saya bisa We have membaca. to train them to read. Kita tetap harus melatih mereka membaca. We have to train them to have listening skill Jadi kita melatih mereka and punya dictating skill. skill. Like that, see? So technology is changing Teknologi kalau berubah, the future of school. masa depan Here sekolah. is a video, Ini adalah video the future of school in Singapore. masa depan sekolah di Singapura. Can we play the video? Bisa kita mainkan videonya. The next slide. The school is located along Play the Upper next Serangoon slide. Road. Yes. Future Schools at Singapore is a program that has been developed by the Ministry of Education and the Infocomm Development Authority of Singapore. The Future Schools work with IEA, MOE, research and industry partners to push the frontiers in the innovative use of Infocomm technologies, or ICT, for learning and teaching. This program leads the transformation in creating engaging and meaningful learning experiences for students through ICT. The Future School Innovation at Beacon Primary School focuses on creating diverse digital learning spaces, such as Beacon Room, an interactive virtual learning environment.
Highlights include Creative Studio, a tool designed to support media and arts programs. It enables students to create characters, sounds, as well as perform simple video editing to create their very own digital stories. Another That's actually an art program, a 3D interactive digital media gallery for students. Funky Gallery lets them post their digital works, including stories, artwork, or video recordings Can we skip a bit? and share it with their friends. That's not all. Beacon Game World cepat figure As well as the self-directed learning that they are Self-directed learning. The Future School Innovation at Canberra Primary School focuses on play as pedagogy through Canberra Live, an integrated virtual learning environment. One of its innovative applications is 3D Hive, an online games application that allows customized lessons and activities in various themes. Another key application in Canberra Primary is the 4D Immersive Lab. The 4DI Lab has multi-sensory functions and tools that can mimic different environments, such as rainforests. These applications add another dimension to learning and teaching practices. The teachers are experiencing opportunities. Schools are now using technology In a way that to enhance children's learning. sekolah zaman sekarang dengan teknologi untuk membuat pelajaran In present menarik, world school, Is to enhance interest untuk membuat mereka tertarik, and comprehension. juga membuat mereka mengerti, But it's also to support juga untuk membantu mereka, teachers. membantu guru. And this is where our vision comes in. Dan di sinilah visi kita berada As a company sebagai sebuah perusahaan that has been involved in education for the last 12 yang years, sudah bergerak di bidang pendidikan selama 12 tahun. the last 2 years, 2 tahun terakhir ini, God has begun to lead us Tuhan akan mengizinkan kami to embrace a different journey. untuk membawa perjalanan. And we want to provide quality education Dan ini saya memberikan kualitas that edukasi yang baik, reflect Christian values, yang menggambarkan kualitas Kristiani, incorporate academic excellence yang menaruh kesempurnaan akademik and creativity. dan kreativitas. And our mission is this. Dan misi kami adalah We want to embrace the latest learning technology menggunakan teknologi mumpuni yang sekarang ini so that we inculcate spiritual values, sehingga kita mengaruh academic excellence, kesempurnaan akademik, and creative learning. nilai-nilai rohani dan kreativitas segala And I macam. say this to you, Aku mengatakan ini pada kalian. you don't have to go to Singapore. Kalian tidak harus pergi ke Singapura. The school can come to you. Sekolahnya akan datang kepada kalian. The virtual school Sekolah virtual can come to you bisa datang kepada at kalian a fraction of the cost. dengan harga yang lebih murah. Oh, the Beacon House. You won't want to hear how much they charge a month. Kalian tahu sekolah kaji bikin harus berapa mereka Private school. Not all these are private schools. banyak dari mereka adalah sekolah swasta. And what they have Dan apa yang mereka punya, is actually games. yang mereka yang punya adalah It's good. itu adalah hal baik. It's only a fraction of what we are having also. Itu adalah sebagian dari apa yang kita punya. We incorporate videos, Jika masukkan multimedia, multimedia, animations, animasi, interactive interaktif into our education program. dalam sistem pendidikan kita. The journey started with us 2 years ago. Hal ini kami lakukan 2 tahun Realize. dan kita menyadari How university students, bagaimana mahasiswa they will help dia akan membantu because the lectures was videotaped karena kuliahnya di video and they could have access to that video dan dia bisa mengakses video itu anytime they want. setiap kali dia mau. Meaning they can play back the lecture, Berarti mereka bisa memperlambat, lebih cepat, they can go faster, dia bisa pergi lebih cepat, they can skip, dia bisa skip, they can repeat, dia bisa mengulang, they can play back 10 times. dia bisa mengulang-ulang itu That berkali-kali. professor is not going to scold you. Dan profesor ini tidak akan pernah marah. And it then dawned on my heart, I said, this is what my children need. Dan saya bilang gak kayak inilah yang anak We saya were butuhkan. running a self-paced curriculum. Kita harus punya kurikulum yang And self-paced. my children will have to read to do their pace. Jika anak saya harus membaca, Their membaca. iPad. We call it iPad. What? We call their books. I cannot. Many of them struggle in their reading to understand. Banyak dari hal yang mereka
bergumul dalam pelajaran mereka. So every time they go to the teacher, teacher, I don't understand. Teacher, I don't understand. Sehingga mereka tanya guru saya nanya guru saya. Oh, my teacher was busy every hour, every minute. Dan guru saya selalu sibuk setiap hari, setiap saat. And I realized, why don't I produce a video? Kenapa saya tidak bikin video? Why not? Kenapa tidak? That was when we decided to go virtual. Dan disitulah saya memutuskan untuk pergi Quickly, as a virtual school, we don't just want to emphasize academic. Sebagai sekolah virtual tidak hanya fokus pada virtual. God began to show us that our educational approach, even as a church school, whether we are 100, 200 or 50, important, the school must be holistic. Jadi kita juga memfokuskan sekolah kita menjadi sistem yang holistik. That's where we realize the school must have spiritual formation, Disitulah kita sadar bahwa gereja harus mempunyai formasi spiritual, physical formation, formasi fisik, and also academic formation. dan formasi akademis. 7 things that is important. 7 hal yang penting. Pam Schiller said, Pam Schiller, the child psychologist, Psikolog Amerika we help children to be successful. berkata hal-hal yang kita untuk membantu He anak said kita one of sukses. it is children must have confidence, Satu hal yang penting adalah percaya diri, self-control. penguasaan diri. And so I'll share that later more. Aku akan share itu lebih lagi. This is where the spiritual formation is very important. Disinilah formasi rohani sangat In the penting. spiritual formations, Di dalam formasi we rohani believe in developing a holistic gospel. kita sangat percaya untuk mengajarkan mereka Injil yang holistik. The spiritual formations. Oh, sorry. Formasi rohani. Yeah, okay, go on. Oh, go on to Oke, the next slide. lanjut ke slide berikutnya. Children learn in different ways. Murid kita belajar dalam hal yang berbeda. Harvard Garden, an educational psychologist from Harvard University. Harvard adalah seorang psikologi pendidikan dari Harvard University. He came up in his research Dia mengeluarkan statement that there are 8 intelligence in the child, ada 8 kecerdasan, 8 learning skill, 8 kecerdasan 8 pembelajaran, learning skill. kecerdasan matematika. God gave learning. Tuhan memberikan pengertian. See, every child has different learning skills. Setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda. One of their learning skill is some children are very quick to learn through hearing and seeing Nah, words. sebagian dari anak kita sangat cepat belajar melalui pendengaran dan melihat. Some children are skilled, we call it the mathematical logical intelligence, Beberapa murid sangat pintar dalam hal logika matematika. where they can be very quick in patterning. Di mana mereka sangat cepat dalam membaca. Children who are good in maths, Anak-anak yang sangat bagus dalam matematika. they can pattern, they can think through very easily. Dia bisa menganalisa sangat Abstract cepat. things. That's another intelligence. Itu adalah salah satu kecerdasan. Some children, you can give this child to very good in maths, ask him to play guitar, he cannot play a rhythm. Satu anak yang sangat bagus dalam mainan, dia tidak bisa main gitar. He can put things up together very quick, Dia bisa membaca hal dengan cepat, but he cannot play a simple rhythm. tapi dia tidak bisa main hal itu yang sangat Because he's simpel. not rhythmically intelligent. Itu bukan hal bagian kecerdasan dia. Then the fourth one, Dan kecerdasan keempat, some children are very good visual. beberapa murid sangat pintar dalam Their hal visual. intelligence is in seeing. Kepintaran mereka dalam hal melihat. Some people, you see the movie, they see movie, they already know the ending. Jadi banyak orang bisa lihat film itu dan bisa tahu perkembangan endingnya. Some they see a picture, they know what the picture means. Beberapa dari mereka bisa lihat gambar dan Visual mengerti apa yang intelligence. itu. Visual Kecerdasan intelligence. visual. Some of them they are very good in their bodily kinetical Beberapa intelligence. dari mereka Skill. sangat berskill dalam In hal-hal game, fisik, in sports. olahraga, permainan. Some of them they are very good in interpersonal, Beberapa dari mereka sangat baik dalam hal good interpersonal, in leadership. kepemimpinan yang baik. They are not bossy, Dia tidak hal yang suka. but they are good what we call, what Angela said also, the other skill, the social intelligence, Mereka mempunyai kemampuan sosial yang baik, ability to learn how to relate with kemampuan others. untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang. Social skill. Then he said there's another intelligence, they call it the intrapersonal. Dan juga ada kecerdasan yang kita bilang intrapersonal. These are children who can think deep. Ini adalah orang yang suka berpikir They dalam. are deep thinker. Mereka ada They pemikir. may be very quiet. Dia mungkin adalah orang yang They are berpikir, deep thinker. tapi dia ada pemikir yang sangat They dalam. love writing their journal and their diary. Dia sangat suka menulis di diari mereka.
Intrapersonal. Intrapersonal. Last, these are people who love the outdoor. Yang terakhir juga orang yang suka hal-hal yang They cannot be in the school dia tidak suka di sekolah. 24 hours of the Dia day. tidak suka di sekolah 24 They jam. need to touch the ground. They need to smell the grass. Dia seringkali suka Feel the wangi air rumput. around. They love the outdoors. Dia menyukai lingkungan. It's an intelligence. Itu adalah sebuah kecerdasan. And it's this intelligence that we must learn to embrace Dan inilah kecerdasan yang harus kita and tanam enhance. dan kita. That's where in the first part of it, we came up with the spiritual formations. Oleh karena itu kita akan datang pertama kali lewat formasi spiritual. People who are intrapersonal have good, deep-rooted spiritual value. Orang yang sangat baik intrapersonal dia ada punya hasrat untuk memikirkan hal-hal orang yang We realize that spiritual life for a young child must also be a broad spectrum. Dan kita juga sadar bahwa hal-hal ini bagi mereka mesti mempunyai spektrum yang luas. Just reading the Bible every day is not enough. Hanya membaca Alkitab tiap hari tidak The cukup. Bible says the Word of God is life. Tuhan bilang firman Tuhan adalah supaya hidup. That life must be translated in a journey, a daily journey. In a daily journey, Dan tindakan itu mesti tertanam dalam where we hidup put sehari-hari. those lessons in what we call the value education. Dan kita menaruh semua hal ini dalam suatu kurikulum yang kita bilang Helping them to education. deal with day-to-day issues of life. Bagaimana kita menghadapi hal sehari-hari And the scriptures promises dan janji-janji di dalam Alkitab what the Word of God says. dan apa yang firman Tuhan katakan To help them have faith and hope. untuk mereka punya iman dan harapan. And then the second thing we realize is the physical formation. Dan hal kedua yang kita merasa penting adalah formasi School fisik. must have spiritual formation. Sekolah mesti punya hal-hal rohani. School then must also, very important, have physical Dan formation. sekolah juga mesti punya kultur dan fokusnya pada Sadly, fisik. sometimes we put too much emphasis on spiritual and too little on physical. Sehingga kita fokus kalau banyak pada hal rohani dan lupakan hal fisiknya. Sad thing is that children relate more to the physical formation of the world. Sayangnya murid-murid lebih suka berhubungan dengan hal-hal fisik dunia ini. And from the physical, we must translate that to learn the spiritual thing. Dan dari hal-hal fisikal itulah kita mesti mengajarkan mereka The hal-hal physical rohani. formation is what is lacking in today's school. Formasi fisik inilah yang sangat kurang di sekolah-sekolah masa kini. Spiritual faith is important. Hal-hal rohani sangat penting. John Maxwell, I'm sure all of you heard of him. Mungkin kalian tahu tentang John And Maxwell. he advocates this. Dan dia bilang ini, He said the important area of success, hal-hal yang penting dalam as sukses. Pam Schiller said, is children, in order to be successful, must have good social intelligence. Dan John Maxwell bilang bahwa untuk seorang anak menjadi orang yang sukses, dia Social harus punya intelligence kemampuan is sosial yang baik. translated, and that is translated to have leadership. Dan social skill yang kita bilang adalah leadership. Leadership doesn't mean I boss you around. Leadership bukan berarti kita No. memimpin orang yang sangat otoriter. Ability to interact, Kita mempunyai cara untuk berkomunikasi, berhubungan, to grow. untuk bertumbuh bersama-sama. That was what he said. Inilah yang John Maxwell maksud. That is a part that is important. Inilah adalah Physical suatu formation. cara yang sangat penting. Last, in the physical formation, we have a program. Paling penting dalam sekolah kami, We call it the emerging leaders. kami punya program yang kita bilang emerging leader. These emerging leaders Program emerging leader deals with the three areas: berhadapan dengan tiga hal. living skill, Skill untuk hidup, leadership, kepemimpinan, and value education. dan nilai-nilai sosial. It is a Boy Scout program or Girl Scout program incorporated into it. Itu semacam seperti pramuka di Indonesia. More important, it is to help children grow in Tapi yang paling leadership. penting ingin membuat anak kita bertumbuh. 20 years ago, 20 tahun yang lalu, there was a research done. ada sebuah riset, Children face the biggest problem in life. murid-murid kita mengalami masalah yang besar. They lost their identity. Dia kehilangan No identitas. identity. Tidak ada identitas mereka. And they realized there were three reasons why children don't have a strong identity. Dan ada tiga hal yang kenapa mereka kehilangan Number one, hak-haknya. Pertama, they don't have discipline. dia tidak punya disiplin. They lost the culture of obedience. Dia kehilangan budaya. Very ketaatan. important. Number two, they don't have a cause. Dia tidak punya pelajaran. No sense of achievements. Tidak ada rasa. This is where it's important children learn to achieve something and then go for the next achievements. Ini hal yang sangat penting untuk murid mencapai sesuatu dan pergi ke Progression of achievements. progresi dari prestasi kita. The last thing they realize is this: Yang hal yang terakhir yang dia bilang, children lack leadership.
memiliki keterampilan kepemimpinan. They don't have entrepreneur skill. Dia tidak punya jiwa Why? entrepreneur. Why do I want my children to have entrepreneur skill? Kenapa saya mesti mengajak anak saya punya jiwa A entrepreneur? child, they say, is who learn to go out and sell cookies, sell lemonades. Anak-anak yang keluar dan menjual It's kue, the menjual best minuman. training for leadership. Itu adalah hal yang paling baik It's buat the kepemimpinan. best training for social skill. Itu adalah sangat pelajaran yang baik buat skill And sosial. they say that this is where children lose that focus, Dan di lose sinilah di mana that anak-anak kehilangan identity. fokusnya, kehilangan identitas. Without a strong identity, Tanpa identitas yang kuat, it's like what we say. seperti apa yang kita katakan, Ask them what you want to do. apa yang kamu mau lakukan, I don't know. I'm not sure what I want to say. aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sadly, a lot of young people don't know what they want. Sedih sekali banyak anak muda tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. What they chose in life is more driven by the parents. Apa yang mereka pilih, What is the learning ini seringkali adalah gift ekspektasi orang tua God gave for them? dan bukan bakat Tuhan yang mereka sudah tahu. Lastly is the mental formation. Dan yang paling terakhir adalah formasi mental. Mental formation is very important for us. Formasi mental ini sangat penting. Spiritual buat sekolah formation, kita. physical formation, mental Formasi formation. rohani, formasi fisikal, dan formasi How mental. can we help children grow? Bagaimana kita membantu? We want to have a solid educational system, Kita ingin punya sistem edukasi yang solid, international acclaimed educational system. kurikulum yang diakui secara internasional. That was where we decided to match our education to the UK system, Itulah kenapa kita akan fokuskan edukasikan pada sistem dari known as IGCSE Yang or GCE. yang kita katakan IGCSE atau GCSE O level. IGCSE or GCO level. So we make sure that our timetable, our weekly timetable incorporate all those aspects of a child's growing life. Itulah kenapa di schedule sekolah kami akan memasukkan semua aspek ketiga itu, Spiritual formation, aspek rohani, physical formation, aspek and fisik, sufficient time for academic formation. dan waktu itu untuk aspek akademik. Our program is can be also what we call aligned with US education. Dan kita punya sistem itu juga bisa sama seperti sistem The US education, Amerika. 12 years is actually the equivalent of the UK 10 years, and actually is the equivalent of your Indonesia 10 years. Dan sistem pendidikan di Amerika 12 tahun sama seperti sistem Inggris 10 tahun dan sama Our seperti sistem program Indonesia also will kita. align them to take the IGCSE as well as the SAT. Dengan mengikuti sekolah kita bisa mengikuti ujian IGCSE dan SAT. So students can take the IGCSE exam or the SAT exam if they are Jadi going to para pelajar bisa America. mengambil ujian O level, SAT atau bahkan ujian nasional. Here is a track for them to go to college. Dan inilah jalan yang harus mereka lalui. From IGCSE, they can go to A level or the IB Dari program. IGCSE mereka bisa pergi ke A level dan masuk ke tahun pertama They kuliah. can go to the OSMED, SEM, or Canadian Pre-U. Dia bisa pergi ke University Canadian Foundation atau The same with the SAT. sama juga hal yang dilakukan di sistem After Amerika. your year 12 or year 10, which is the equivalent of credit system year 12 America, Setelah tahun ke-12, you can go to the America year 1. anak kalian bisa pergi ke Universitas Amerika tahun pertama. Okay. I will give time for you to ask me questions afterward. Huh? Aku akan berikan waktu untuk kalian jawab. So this program that we offer, Dan program-program ini yang kita the tawarkan, academic program, program akademik it has to have balance. itu harus seimbang. We provide English, Kita memberikan English, Bible, Alkitab, Maths, Science. matematik, IPA, Computer study is very important dan nowadays. komputer adalah hal yang penting. In the years to come, Dalam tahun-tahun ke depan, Java and C+ will be the prerequisite for science courses and engineering courses. bahasa programming Java dan C++ adalah suatu syarat untuk masuk ke skill yang That's the kita. reason why we want our children to embrace on this study. Itulah kenapa kita masukkan komputer sekali dalam program kita. Your national social study, history, Yes. geography, and of course your national study. On the secondary side, we decided to move our science to the pure sciences higher, earlier. Dalam tingkat SMP kita berusaha meningkatkan IPA kita lebih tinggi standarnya. We follow Singapore Maths, Kita mengikuti sistem pendidikan Singapura, but we realized that in Asia, one of the countries that has achieved good recognition in science was India.
India. Dan kita tahu bahwa satu negara yang sangat bagus dalam ilmu adalah India. 20 years ago, 20 tahun yang lalu, India has already embraced pure sciences at grade 7. 20 tahun yang lalu, India sudah memasukkan IPA murni dalam sistem pendidikan. That's the reason there is a saying Makanya ada perkataan bilang, that India produce more honor kids than America have kids. ya itulah kenapa ada perkataan bahwa India telah berhasil menciptakan anak yang berkualitas lebih banyak daripada orang-orang di Amerika. So 2 years ago, Australia and England decided to follow suit. Pure sciences at grade 7. Itulah kenapa 2 tahun lalu Australia dan Inggris mengikuti hal yang sama. IPA di believe- tahun ke-7. I believe last year Indonesia also followed pure sciences at grade 7. Itulah kenapa saya percaya kalau orang Indonesia ini juga IPA murni dari tahun ke-7. This year Singapore also followed. Tahun ini juga Singapura mengikutinya. But this year India decided to move their pure sciences not at grade 7, they decided to move down to grade 6. Dan di sini Singapura itu bukan di grade 7 tapi grade 6. One of a popular think tank group in America, James Canton. Seorang pemimpin yang hebat di Amerika. James Canton, he was the economic advisor to Bush senior, junior, even to Jimmy. Dia adalah pengajar ekonomi buat berbagai macam presiden Amerika. And he said is that if nations don't go into science and technology in the next decade, they will be third world. Dan dia bilang jika negara-negara tidak fokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, It's the mereka reason akan why menjadi negara we need to tiga. move strongly Itulah kenapa mereka mesti fokus in ke sana science dalam hal and sains IT. dan ilmu komputer. Then in order to help our children who have this learning problem, reading problem, visual problem, teachers quality, we decided to move our content virtually. Dan untuk membantu semua pelajar yang punya masalah ini kan berencana menggunakan semuanya dalam bentuk virtual. Our virtual content is this way. Kurikulum virtual kita ada begini. We have the text on the computer. Kita punya tulisan di komputer kita. It's a soft copy book. Itu seperti soft copy. Example, this is chemistry. Ini contohnya buku kimia. So when the children open their books, they have all the text in the computer. Dan mereka buka buku, mereka melihat teks ini di dalam buku mereka. But you see, just to ask a child to read, he may find challenging to understand. Tapi jika mereka membaca, mereka akan susah. Then he has to have a teacher to teach. Dan dia juga harus mempunyai So guru yang along with mengajarkan. the text, we also put in a video content. Dan selain tulisan kita punya video. Example, this is chemistry, Inilah contoh pelajaran kimia kita. electrolysis. So you have the text, and then we have the video. Kita punya tulisan dan ada video. So the video is the teacher teaching. Dan video adalah guru yang mengajar. And the good part about this is I can fast forward. And I can fast forward again. Dan hal yang baik kita bisa cepat, melambat. I can repeat. Saya bisa mengulang. In fact, I can tell this teacher, teacher, be quiet. Maka saya bisa bilang, teacher, diam, guru diam. I can read first. Saya bisa baca. Then I can say, okay, play. Ya, oke, jalan lagi. In other words, it is student-centric. The Kita student harus pada is saja. in control. In the junior side, our science is almost every lesson is a multimedia. Dan dalam SMP kita semuanya hampir semuanya multimedia. So next we produce a multimedia. Dan selanjutnya kita menciptakan multimedia. Chemistry, we have multimedia. Kimia juga punya multimedia. Our science is video and thousands of Action of every water lesson. on sodium. This is about a test of the actions of sodium on water. That is a multimedia. Ini Next, adalah contoh if you want to know about the heart, this is biology. kita ingin belajar biologi kita. Again, we have the text. We have the The text. heart. It is for chamber. Bring them The in the multimedia. And we found that when you study science with video, multimedia, children are aspiration is clear, they The could individual comprehend receives better. Mereka menemukan dan mungkin melakukan hal-hal seperti ini, mereka bisa berpikir lebih cepat dan lebih baik daripada sistem-sistem konvensional. So you have content, video, multimedia. Mereka mempunyai tulisan, video, dan multimedia. So the child is in control because the child is in control of the computer. Dan murid ini yang mengontrol semua yang ada di komputer. Next, we look at maths. Selanjutnya kita pada matematika. As for maths, we decided to put in videos. Matematika kita juga menemukan untuk masukkan Every lesson, video. setiap pelajaran. Concept, video. Then, example, we show them video, all,
animations. Dan juga ada beberapa animasi. By 3/5. So the children can fast forward, Dan they murid bisa can mempercepat, pause, they memperlambat, can repeat, pause, play again mengulang-ulang. and again until they understand concepts. So that you can see that We finish up our maths program first last year. Kalau saya menyelesaikan program pendidikan kita tahun lalu, Our children took this program from murid-murid year kami 1 to year 10. mengambil program ini dari tahun pertama ke tahun ke-10. There is a teacher as a facilitator in school, Bakal ada guru menjadi fasilitator di sekolah kita. but they will do their maths. Dan dia akan melakukan matematikanya. They will play the video, Dia akan memainkan videonya. and there is an activity books for them to do all the exercises. Dan ada buku latihan yang harus murid-murid If they need help, then they go ask the teacher. Jika mereka butuh bantuan, mereka akan fasilitator Not untuk mereka. everything is in the video. Tidak semuanya ada dalam video. When we launched this last year, Ketika kita melaunching ini tahun our lalu, first batch of almost 30 children went and take the IGCSE 30 general murid maths. kami mengambil ujian That was bisa our level. first subject that we completely finished the whole program. Itu adalah program yang kita baru selesaikan tahun lalu. 50% of them score A and A+. 50% dari mereka dapat skor A. After that, B and C. Selanjutnya B dan C. Nobody failed. Tidak ada yang gagal. Coming to a school without a teacher teaching on the board, Datang ke sekolah dan tanpa guru yang mengajarkan IPA, and yet the children still could score A and A+. data kapasitas muridnya bisa dapat nilai It A. shows that children have the intelligence. Kita menunjukkan bahwa murid mereka punya kecerdasan. Children have the capacity Murid mereka punya kemampuan itu. to learn, to be what we call self-directed learning. Untuk mempunyai penguasaan diri dalam hal belajar. In our last exam, we just finished, our student just finished. Dalam ujian terakhir kita, They took the IGCSE mereka baru saja exam. ambil ujian O-level IGCSE-nya. Only out of 20, Hanya dari 20, 4 children didn't make it. 4 murid tidak berhasil. Out of 20, nearly 30% of them score straight A's. Dari 20 ke 30% 25% dapat score nilai A. straight A's. The rest of them A, B, mix, and C. Sisanya A, B, C. The 4 who didn't make it, Dan 4 orang itu yang tidak berhasil. one was a slow learner. Satu agak belajar yang lama. The other one going through an emotional problem in the family because mother divorcing as a non-Christian. Yang kedua punya masalah dalam keluarganya. Smart boy. Pelajaran pintar, We pelajaran know that he was going through difficulty with his mother. Kita tahu bahwa dia punya masalah keluarga. He's a very smart child. Padahal dia adalah anak sangat And pintar. our teachers was trying to help him. And in the midst of that, he was taking his exam. He Dan dalam didn't do well. He dengan didn't want masalah to itu study. dia He was punya very masalah keluarga. The other two was very weak student. Dan yang keduanya Very weak. adalah pelajar yang Because sangat they baik. They're Chinese, they're English, they're from Chinese school, their English was bad. Karena mereka dari sekolah Chinese dan mungkin bisa sangat They managed to pass. Okay, they managed to pass, but the passing good was not good enough to go college because they need to score credit, and they did fail one or two subjects. Dia pas tapi standarnya masih di bawah universitas. And our format Yang format kita for them was also halfway. We did not finish the full concept yet. dan We konsep kita received hanya job baru report to teach this year 10 last year because our program for the year 10 was not completed program buat Last kelas year. kami belum selesai kalau last year. So we give them part textbook and part video. kami berikan dia sebagian textbook dan sebagian Everything the video. teachers we teach, we videotape and we put it for them. Setiap kali pelajaran kita videokan dan kita taruh di sistem kami. For admits, Untuk algebra, nearly 30+% score A and A+. lebih dari 30% dapat nilai The A. rest are B and C. Sisanya B Those dan who C. take admits, none fail. Dan yang ambil probability dari yang gagal. All A, B, and C. Semuanya A, B, Very dan well C. done. And what they say helped them was the video. Dan yang mereka bilang menolong mereka adalah video itu sendiri. They could play back the teacher's teaching. Dia bisa mengulang-ulang pelajaran yang They could berkali-kali. go back into their classroom. Dia bisa kembali ke kelasnya lagi. It's a virtual school. Itu adalah sekolah virtual. And then for science, Dan buat pelajaran because there were so many of these multimedia animation, karena mereka banyak multimedia yang animasi, it helps a lot in their understanding. mereka mengerti lebih baik. We did not offer general science. Kita tidak memberikan IPA umum. In fact, we only offer biology, chemistry, physics. Bahkan kita cuma memberikan biologi. Out of that, only that 4 fellows who couldn't make it. Dan dari semua itu hanya The 4 rest of fisika yang them tidak all berhasil. did well in their biology, chemistry, and Sisanya dapat nilai yang baik dalam ujian. what was the key?
virtual. Apa kuncinya? Virtual. Virtual Against the need education. tricuspid Edukasi curve. virtual. Things like that. Hal-hal Set seperti ini. between Last but not least, we realize in education, Dalam education, what we want to do is to try to create good intelligence. apa yang kita mau ciptakan adalah kecerdasan yang baik. We have leadership program, Kita punya skill, academic program, program akademis. but we also embrace like this called robotics. Kita juga punya program robotics. No, this is not a toy. Ini bukan sebuah mainan. This is not a toy. Ini bukan mainan. At grades at level 7 and 8 ICT program. Dalam level 8, 11, dan When the 12. child do the ICT program is level 1 to level 8. Jika murid-murid kami melakukan At sekolah itu, level kelompok 7 kami, and 8 he has to go into robotics. level 7 dan level 8 mereka harus mengikuti program Because robotics. this is a simple one. He's not asked to build simple toy like a tank like that. Dia tidak disuruh membuat hal-hal seperti He's ini. asked to build a forklift. Dia harus dibikin seperti benteng He's pertahanan. asked to program the dancing robot. Dia disuruh untuk memprogram robot itu ke penari. Because the robotic is incorporated into our level 8 and 7 and 8 ICT program where they learn C+ properly. Karena program ini ada di dalam kurikulum kami untuk level 8 yang sudah mulai belajar So Java dan they will have to C++. create what we call a vacuum sweeper. Mereka harus menciptakan seperti sapu vakum. They have to create intelligence where if a robot come to a place like that, it automatically stop. Dia juga harus They menciptakan write robot program. ketika sampai di bagian ini dia akan stop dengan sendirinya. They have to build program where they call the clip to clip, leave, move, left, right, up, down. Dia juga harus menciptakan robot yang bisa All mengambil this is jauh. written. It's not something given them pre-game. It's all they have to write the C+ language. Dan semua itu harus diprogram oleh mereka. And that's the reason why we incorporate the robotic education. Dan itu sampai kamu dalam kurikulum kita. Thank you, parents. Terima kasih Pak orang tua. I hope this has been informative. Saya berharap ini semua bisa I diinformasikan. hope it has helped you to understand Bisa membantu kalian mengerti the concept that we have. konsep-konsep yang kami Our desire is to partner with the church Asalnya untuk bekerjasama dengan to gereja develop what we call untuk mengembangkan apa yang an kami EduSeed educational program. program edukasi EduSeed. EduSeed embrace the three formation: EduSeed membawakan 3 aspek, spiritual, physical, and mental. aspek rohani, fisik, dan mental. And its approach, its platform for education is through virtual. Dan semuanya ini kita platformkan di dalam teknologi virtual. Any question? Ada pertanyaan di I give time for you to ask question untuk berikan waktu untuk bertanya concerning our program dalam program kami or concerning the school. ataupun masalah mengenai sekolah kami. We currently have 70 schools in Malaysia. Sekarang punya Learning 70 center. sekolah di Malaysia. We started about 12 years ago. Kami mulai 12 tahun yang lalu. Today, Hari ini half of the school has switched over to this virtual school. setengah dari sekolah itu pindah ke sekolah virtual kami. The others are on the process. Yang lainnya masih dalam proses. We have right now established a school in also China, Kita juga sekarang men-set up in sekolah Indonesia, di China, Batam, Indonesia, Banjarmasin. Batam, Banjarmasin. We are also now in the process going to Maldives. Kita juga dalam proses pergi ke We have a school in Malaysia. Cambodia, as your pastor said, Kita juga punya sekolah di Kamboja. and then we will be bringing in the virtual education in September because that's where the school term start. Kita juga akan mulai bawa sekolah itu dalam bulan September. God has been good. Tuhan telah baik pada He has kita. been opening doors for us. Jadi kalau kita berterima We are kasih, excited about this partnership. kami semangat dalam kerjasama ini. Excited that we can be a part, Sangat semangat dalam training bisa menjadi bagian, your children also. menjadi bagian dalam melatih We anak will want kalian. to do our best Kita akan lakukan yang terbaik to help you untuk membantu kalian train your child. melatih anak kalian. God bless you. Tuhan memberkati.